Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, gimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat selalu ya dan banyak rezeki. Oke, di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat vintage effect di aplikasi Kinemaster. Contohnya seperti ini. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles. Oke, gimana, keren kan? Cara membuatnya simple banget ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar tahu semua info-info tutorial menarik di channel ini ya. Oke, kita pergi ke tutorialnya. Bam. Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks
panda, legacy.